चलो चलो कुछ हम जाते ऑटो टिकट भी दिख गया। बाय बाय। अच्छा 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 स्वामी आइए पधारिए, आइए आइए पधारिए पधारिए किचन में आइए। आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। चलो 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 आटा निकालो। चौकटी कौन सा रोड चौकट तो इतने चकटी हो रुआ मैं तुमको कंछा दौची कंछा रे चक्कर दो सामने रुआ दौची कंछा नहीं आनियो एडी चक्कर स्टार्ट करो चक्कर चलो स्टार्ट करो स्टार्ट। पानी दे बेनी फास्ट है नहीं तो पानी फास्ट पानी हो तुम जल्दी चक्कर दो कल पास तो तमे आओ। वाह स्वामी को होली के हां मेकअप नहीं ना पैसे हेली मम्मा टक मु खराब करे जानी मम्मा एंती ठका चिताओ स्वामी थाओ। वाओ बहुत मजा लगुची स्वामी के काम करे कि अपन माने भी मजा ना लगु जति चाहछनी त अपन माने अपन स्वामी माने केंती काम करंतु। କିଛି କହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆରେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କ'ଣ ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛ କୁହ ମୋର ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଅ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛୁ ଗନ୍ତି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତମର କାମ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ କାମ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ତ ଜୋର ବାଟରେ ଗଲେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରୁଛି କହିଲା ଆପଣ ମାନେ ମୋ କାମ ଦେଖ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଅଟା ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖ 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 ଦେବି ଟିକେ ଓହୋ ମୁଁ ଟିକେ ଝାଳ ପୋଛିଦେବି ମୋ ସ୍ୱାମୀର କେତେ ଝାଳ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଝାଳ ପୋଛିଦେବି ଦେଖେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଝାଳ ଟିକେ ପୋଛିଦେ ଓହୋ ଝାଳ ଟିକେ ପୋଛିଦେଲୁ ସରି ଖେଳୁଛ हाय गाइस मो स्वामी को अटा चकटा सरी गलानी आमे नेक्स्ट पार्ट रे देखिया मो स्वामी केमिति रोटी बनाउछंती।